भारत की एलओसी के कियानी और मंडल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग, सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज की भरपूर कार्रवाई, भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन की मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इत्तलात हैं। मकबूजा कश्मीर में एलओसी पर कायम भारतीय चकत्ता पोस्ट को तबाह कर दिया गया। भारत की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी उसके जंगी जुनून का सबूत है। पाक फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार है। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है 4 राफेल तैयारों ने गुज़श्ता शब पेट्रोलिंग की। पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदही की। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने लगा। भारतीय फौज ने सांबा, खटवा और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा दिए। भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी मुहिमजोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रात गए वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आजाद होगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक डाले। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। भारतीय फौज का हम मुकाबला करेंगे। भारत ने कोई बेवकूफ़ी की कोशिश की तो वो हशर होगा कि हमेशा याद रखेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है लेकिन आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस रहा है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पर भारत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को भी फ़ोन, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है एंटोनियो गुतरेश ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। We are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan, that he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग। बताया पहलगाम वाक़े पर पेशरफ्त को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो जल्द दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा से राबता करेंगे। अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर काम कर रहा है। दीगर मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा को भी भारत और पाकिस्तान से राबता करके बात करने को कहा है। पाक फौज ने सबूतों के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों में दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जेहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारतीय हैंडलर से चैट और ऑडियो भी मौजूद। 24 सितंबर को सुखविंदर ने बरनाला भिम्बर में बारूदी मवाद की निशानदही की। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। 3 जवान जख्मी हुए। बम हमले के लिए दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर ने 1,80,000 रुपए दिए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। DGISPR की जानिब से दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर्स के साथ गुफ्तगू भी सुनाई गई।
میجر سندیپ نے بارودی مواد استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ بھارتی اقدام کا جواب سود سمیت واپس کیا جائے گا۔ پاکستان نے پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس بلاک کر دی۔ یہ جواب اصل ہے، سود ابھی باقی ہے۔ سینیٹر فیصل وعدہ کہتے ہیں جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا، پاکستان نے جواب میں بھارت کے ساتھ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف بھارتی مظالم کا پردہ فاش کر دیا۔ اخبار نے لکھا، پہلگام فالس فلیگ حملے کے بعد مودی سرکار کی مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں مسلمان زیر حراست ہیں، گھر تک مسمار کر دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کریک ڈاؤن پر انسانی حقوق تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ایشیا میناکشی گنگولی نے کہا، پہلگام حملے کو اقلیتوں پر انتقامی کارروائیوں کے لیے جواز بنا کر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر آئے بھارتی سیاحوں نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ مقبوضہ وادی کے کشمیری پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پاکستان تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، ہم بھول کر بھی پاکستان کو مرد آباد نہیں کہہ سکتے۔ بھارتی خاتون نے گانے میں سکھوں کے جذبات کی ترجمانی کر دی۔ گانے میں کرتارپور میں گردوارہ دربار صاحب کو بھی دکھایا گیا ہے۔ پورا سال میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا۔ ہمارا ریونیو اور ایکسپینڈیچر ہے، اس میں ایک سرٹن لیول آف ڈسپلن آ چکا ہے۔ انفلیشن obviously has been a very good story۔ انشاءاللہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ اسٹرکچرل ریفارمز کریں تو IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی FPCCI میں تاجروں سے گفتگو، کہا ملک میں جو میکرو اکنامک استحکام آیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی، ٹیکس اتھارٹی میں ریفارمز کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہر سیکٹر کو ٹیکس دینا ہوگا، توانائی سیکٹر میں ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے لیے اہم ہے، سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے۔ وزیر IT شیزا فاطمہ کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ سیکرٹری جنرل ڈیجیٹل تعاون تنظیم دیما الیاحیہ نے کہا، پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، یہاں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ اور بوکھلاہٹ کے شکار مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کا پاکستانی دریا خشک ہونے کا پروپیگنڈا، گودی میڈیا ڈیم کے ساتھ موجود خشک زمین کو پاکستانی دریا ثابت کرنے میں لگ گیا۔ پاکستانی دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ دریائے سندھ میں خرموگ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 12,716 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے جہلم میں چکوٹھی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 19,713 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔